बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड मेंबर्स। STIs के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही हैं तो वो मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी फ़ॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। कुछ नई अपडेट ऐड की जा रही हैं, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपके पास एडमन पैनल था उसमें पहले आपके पास लिस्ट शो हो रही थी फाइनल मेरिट लिस्ट में, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। एडमन पैनल में हेड टीचर की जो आईडीज़ थी वहाँ से फाइनल मेरिट लिस्ट को ख़त्म किया जा रहा है और उसके बाद जो नया मेरिट बनेगा उसको बहुत जल्द अपडेट किया जाएगा। इस वीडियो में इस वाले से कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे अगर कोई कैंडिडेट मुतलका गांव या मुतलका यूसी का नहीं है तो बेशक उसके मार्क्स जो हैं वो 71 हैं, लेकिन वो डाउन चला जाएगा और 64 वाला जो है वो उससे ऊपर चला जाएगा। यानी कि जिस तरह पहले आपके साथ हुआ था कि जो इररेलेवेंट सब्जेक्ट थे उनको नो नो किया था तो वो मेरिट में नीचे चले गए थे। अब जो नई अपडेट डाली जा रही है उसमें मुतलका यूसी, मुतलका विलेज, इस वाले से अपडेट किया जा रहा है तो उनको फिर जो नहीं होंगे मुतलका यूसी और मुतलका विलेज से उनको डाउन कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन भी आज की तारीख में 18/2/2025 को शेयर किए जा रहे हैं। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रोसेस होगा क्योंकि पूरे पंजाब में ये आपके पास ज़िला मियाँ वाली और डेरा गाजी खान के 2 नोटिफिकेशन शेयर हुए हैं। इनका मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन फराहम कर देता हूँ। बाकी जितने भी अज़ला में नोटिफिकेशन होंगे वो इसी के मुताबिक ही होंगे। तो हदायत बसिलसिला STI भर्ती आज मोरखा 18/2/2025 जूम मीटिंग में जनाब सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने STIs की सिलेक्शन के सिलसिले में मंदरजा झैल हदायत दी हैं। तमाम मुतलका अथार्टीज़ इन हदायत पर सख्ती से अमल करें और आज ही इस काम को मुकम्मल करें। नंबर 1 पर है कि अगर मुतलका गाँव का फ़र्द तलीमी कवायफ में अहल करार पाया है, यानी कि इसका मतलब है कि अगर किसी सब्जेक्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन MA MSc थी और उस कैंडिडेट की MA MSc क्वालिफ़िकेशन है और इसके साथ उसका मुतलका सब्जेक्ट भी है, जैसे अगर मैं SSC की बात करूं तो अगर फ़िज़िक्स में किसी ने अप्लाई किया था तो उसका MSc फ़िज़िक्स है तो उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा। इस चीज़ को नहीं देखा जाएगा कि वो मेरिट में कितने नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अगर मुतलका गाँव का फ़र्द नहीं है तो इस यूनियन कौंसिल का फ़र्द सिलेक्ट होगा। अगर मुतलका गाँव और यूनियन कौंसिल का फ़र्द अवेलेबल ना हो तो तलीमी कवायफ में अहल करार पाने वाले नज़दीकी यूनियन कौंसिल वाले, तो साथ ही जो यूनियन कौंसिल होगी उसके कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। अगर मुतलका गाँव, यूनियन कौंसिल या नज़दीकी यूनियन कौंसिल का फ़र्द मेरिट में बहुत ज़्यादा पीछे होने की वजह से इसका इंटरव्यू नहीं लिया गया तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ था और जो मुतलका यूनियन कौंसिल या यूसीज़ के थे वो काफ़ी ज़्यादा मेरिट में डाउन थे तो उनका मेरिट जो है वो टॉप 10 का या टॉप 20 टॉप 30 का लिया गया तो उन लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया गया, यानी कि उनके 5 मार्क्स जो हैं वो 5 या 4 जितने भी इंटरव्यू में मार्क्स देने थे वो ऐड नहीं किए गए तो इसकी वजह से वो लोग डाउन हो गए थे। तो ये हदायत की जा रही हैं कि उन तमाम लोगों को स्कूलों में बुलाकर या जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनको तो आइडिया होगा कि उनके यूनियन कौंसिल में स्कूल मौजूद है तो वो अपने उस यूनियन कौंसिल में अपनी उस तहसील अपने उस स्कूल में चले जाना है। उन्होंने खुद ही कल की डेट उनके पास है और अपने इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो वहाँ पर ऐड करा देने हैं। ये वीडियो तमाम लोगों के साथ शेयर कर दें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरिट में डाउन थे और उन्होंने इसको चीज़ को अपडेट लेना छोड़ दी थी कि हमारा मेरिट ही इतना डाउन है तो सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो अगर उनके गांव में या यूनियन कौंसिल में स्कूल है तो वो लाजमी इनके साथ ये शेयर करें। मुतलका गांव यूनियन कौंसिल या नज़दीकी यूनियन कौंसिल को बुनियाद बनाकर तमाम हेड्स ने आज ही मुतलका AEO से मिलकर सिर्फ एक फ़र्द की रिकमेंडेशन मुतलका AEO को दिए गए परफार्मा पर इंदराज करके हार्ड कापी जमा करवानी है और सिर्फ एक फ़र्द, अगर 2 फ़र्द हो जाते हैं सेम गाँव के तो फिर उनमें से जिसका मेरिट हाई होगा बस उसको उन्होंने रिकमेंड करना है, सिर्फ एक कैंडिडेट को, और रिकमेंड करके उसका नाम जो है वो मुतलका AEOs को जमा करवा देना है। हाई स्कूलों में जो है वो मुतलका DEOs को जमा करवाएंगे। अगर मुतलका गाँव यूनियन कौंसिल या नज़दीकी यूनियन कौंसिल में कोई भी फ़र्द मुहैया ना हो तो आखिरी सूरत में दीगर उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नोट भी नीचे लिखा हुआ है कि आपने तमाम उम्मीदवारों के मेरिट पर फोकस नहीं करना है। पहले मुतलका गाँव के उम्मीदवारों का, फिर मुतलका यूनियन कौंसिल का
میرٹ اور اس کے بعد نزدیکی یونین کونسل کا میرٹ دیکھنا ہے۔ اب جس کینڈیڈیٹ کے 90 مارکس ہیں اور وہ یونین کونسل کا نہیں ہے اور دوسرا کینڈیڈیٹ ہے اس کے 60 مارکس ہیں، وہ یونین کونسل کا ہے، تو اس کو ہی اپوائنٹ کیا جائے گا۔ یہ آج کی 18/2/2025 کو CEO میاں والی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ کا بھی نوٹیفیکیشن شیئر کر دیا گیا ہے کہ اف دا ریلیونٹ سبجیکٹ، یہ بھی کچھ کویشچن پوچھ رہے تھے کہ اگر ریلیونٹ سبجیکٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، کہ اف دا ریلیونٹ سبجیکٹ کینڈیڈیٹ از اویلیبل ان محلہ، وارڈ، ولیج اینڈ یونین کونسل۔ اب کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض تھا کہ شہروں میں کیونکہ یونین کونسل وغیرہ نہیں ہوتی تو وہاں پر جو محلہ ہوتا ہے یا وارڈ ہوتی ہے یا ولیج یا یونین کونسل، تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی وہاں پر اس اسکول کے ارد گرد کا علاقے کو نام دیا جاتا ہے، تو وہ والا سلیکٹ کیا جائے گا اور ریلیونٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے۔ He will be hired for the said post and all other candidate will not be selected۔ باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو آؤٹ کر دیا جائے گا اور صرف ایک کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ The amendment will be made through school head teacher log in AEOs of concerned school are directed to approach concerned head and complete task۔ یعنی کہ ابھی تک تو میں نے چیک کر لیا ہے لیکن ابھی یہ اپڈیٹ متعلقہ ہیڈز کی IDs میں نہیں آئی ہیں۔ فائنل میرٹ لسٹ کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی متعلقہ ہیڈز کی ID میں یہ اپڈیٹ نہیں آئی ہے۔ بہت جلد یہ اپڈیٹ آج شام تک ڈال دی جائے گی، تو پھر جو AEOs ہیں یا جو ہیڈز ہیں انہوں نے کل ہی اپنے ان سکولوں میں ایک تو انٹرویو کنڈکٹ کرنے ہیں کینڈیڈیٹ کے جو لو میرٹ کی وجہ سے جن کا انٹرویو نہیں ہو، اور دوسرے نمبر پر اس کینڈیڈیٹ کے متعلقہ یونین کونسل کا پروف لینا ہے۔ ایک تو ان کے جو ID کارڈ پر ہے مستقل پتہ جس کینڈیڈیٹ کا ہے اس کو پریفر کیا جائے، اور ان کا ڈومیسائل پر جو ایڈریس ہوتا ہے، یہ دو چیزیں بطور ثبوت آپ نے جمع کرنی ہیں اور پھر اس کینڈیڈیٹ کو ریکمینڈ کرنا ہے۔ تو یہ دو اضلاع کے نوٹیفیکیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، اور باقی بھی جتنے بھی اضلاع ہیں ان میں سیم یہی پروسیس جو ہے وہ فالو کیا جائے گا۔ مزید اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ اسی چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ آپ ہمارے اس چینل ZFN اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل سکے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو تمام جتنے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے معلومات ہیں، STI جابز کے حوالے سے معلومات ہیں، وہ تمام یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ سیکٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو وائس نوٹ ہے وہ بھی یہاں پر شیئر کیا جا چکا ہے، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی STIs کے حوالے سے یہ جب سے جاب شروع ہوئی ہیں، انٹرویو، میرٹ لسٹ اور جتنی بھی اپڈیٹ تھیں وہ اسی چینل پر شیئر کی گئی ہیں۔ اگر کسی بھی جگہ آپ کا کوئی ایشو ہو تو آپ یہ ویڈیو جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر تمام ویڈیوز موجود ہیں، کس طرح یہ میرٹ بنا ہے، کس طرح یہ اپلائی سارا پروسیس، یعنی کہ تمام ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ اسی چینل پر شیئر کی جاتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور ہمارے اس چینل ZFN اسٹوڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں، اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کا انٹرویو نہیں ہو سکا وہ کل کا دن انٹرویو لازمی دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔